नड़िया पड़ी काजू किशमिश पड़ी माने छुआंक ପାଇଁ बहुत पुष्टिसार हबो এইটা প্রকৃতরে এই জিনিসগুলো হচ্ছে নিরোগী জিনিস स्वाद टिके अलग अलग आसे आ नहीं हां हां कौन मिसई छ परिबा दै छ बोधे हाँ हाँ धनिया पत्र प्याज पत्र सब देगी करछ नै के हां बढ़िया पुष्टिकर होई छी हां এই আইটমটা তোমার কোন কইলো দেখি खीरी खीरी माने को प्रकार गुंडा गुंडा देखा जाउची जे कोन करिछ नड़िया पड़ी काजू किशमिश पड़ी माने छुआंक ପାଇଁ बहुत पुष्टिसार हबो नै कि बहुत प्रोटीन जणा पडुची बहुत सुंदर हेची हां आउ एटा मंडा एटा होची काकड़ा कोउथरे एटा कोउथरे तयारी करछ चावल ना सुजी रे हां एटा होची मुढीरा ताको गुड़ देकरी पागी करी लडू आमे अति कम दाम रे बे बुली छुआंको टिफिन देई परिबा आगे आएगा चितौ पिठा एटा मांडिया हां वर्तमान तक मांडिया वर्तमान तक सरकार मांडिया चाष दैछथि घरे घरे करेबा ପାଇଁ मांडिया बास मांडिया को ग्राइंडर करली ग्राइंडर कला पर ताको दिया चुल्ली दे तेल दे भजा कर देली भजा कला पर पानी ढाल मला गुड़ किंबा चीनी मिठा दे चीनी कि गुड़ जहा छुआंकर स्वाद हां एक सारा केमति करलो आउ सिथरे कोन मिसे छ खसा खसा देई छ ना कोन देखा जाउ कोला जीरा खसा नै कि स्वादिष्ट बा पई सेटा बहुत बढ़िया तले आम अंचल रे मिलुथवा जिनिस को नै कि हमें सब ऐसे प्रस्तुत करछे एटा कोबी कहले बंधा कोबी बस बहुत बढ़िया कोन पई एटा ना वर्तमान बंधा कोबी हम सस्ता सीजन अनुसार कोबी मिलुची आउ बढ़िया 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 आइटम बंधा कोबी रे हमें पिठा करी कि छुआ को दे परिबा हमर जो फोर्टिफाइड राइस दिया होची सेटा भी पुष्टिसार हला ये भी हमर मिसी गले बहुत बढ़िया स्वादिष्ट हबो तमर एते सारा आइटम कोन करिछ एटा कोन थरे तयारी चुना रे तुम फल दिया देखा चुना का फड़ा लंका गुंडी पड़छि हल्दी गुंडी मसला कषा ताले ताको हमें जलखिया ऊपर व्यवहार करी बस बहुत बढ़िया जलखिया ये कोन करछ बैगन रे बेसन देकी बैगन कर देली जते बळे बैगन सस्ता होबो सेते बळे हमें एटा स्वादिष्ट खाद्य कर करबा आउ एटा को सुजी को आउटिला परे धनिया पत्र देली आउ ए पान मोहरी देली देकी ताको की हंडी करली सुजी को चीनी देकी करली तापरे एडे सुंदर कर जते चाव चा कोन हिची को एटा चुनारे पिठाटा बनली थापी की हम पानी पिठा करली पानी फुटी गला परे चुनाटा आउटी गई हेती तापरे थापी थापी के छाडी देले से आपे फुली उठियो ताले हमो पाखरे जो जिनिस मिलुची हमो पाखरे जो जिनिस रहिची सेही जिनिस नै के हम करिचे जदी से पिठा खाई न पारला जे मसला पिठा ला एटा जदी टाण ही गला भविष्य कथा जे बने न जानला टाणुआ हो जदी न जानला से ताकू बेसन देकी खाइबा सुधा देकी ताकू बनेले ये नरम पूरा फुली की रहिबो संजो पर्यंत 3 दिन रु ए पिठा जेमति मन संजो छुआ माने आग्रह भी करबे खाइबा पई एटा खाइबा पई बहुत बढ़िया आ सेटा से प्लेट रे करली कोन खीर आनली खीर को फुटेली फुटे की चीनी पकेली चीनी गुड़ दबा कथा गुड़ नै पाली चीनी जहा देई परिबा चीनी पकेली चीनी देकी ताकू आउटिला परे गुड़ी की गरम रे छुआंक पई पुष्टिसार युक्त खाद्य गोटे हेई पाला टिफिन हेई पाला नै के तापरे पकड़ी करली तापरे परोटा करली आसामी फूल कोबी रे करि परिबा बंधा कोबी रे करबा सीजनल जते बळे जो फ्रूट्सटा सस्ता रे पाइबा हमें से कथा करी कि छुआंक भी देई परिबा या तो लियो लियो देखा को जोटा भल लाउछ जोटा इच्छा होछ ए छोट छुआ गुडा को केते जण आछन दियो काई छुआ माने हेई को दे दो आसा आसा गोटे पिठा चाखो देखो आपण देखि कि गोटे हैं बस धर धर तुम धर ना धर धर से तो धर तो धर मुझे उठेले दे बस ए चामच हां जहां को तो गाड़ी छाऊ बहुत बढ़िया है तुम्हारी खाली आसिले नहीं बेकार करके खबर भी देले खाली 2 जण मात्र दिले बड़ पेटा खाओ दिले
ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଧର ନା ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବସିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଅ ଆସ ତମର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। सर्टिफिकेट भी हो ଦେଖ ଦେଖ ଯେତିକି ଆଳୁ ଆଳୁ ଖାଇବିନି ଆଳୁ ଏଇଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଠିକ ଆଉ এইটা প্রকৃতরে এই জিনিস গুলা হচ্ছে নিরোগী জিনিস সেটা সেটা আবার ছড়া জিনিসটা হ্যাঁ কিন্তু সেই জিনিস এই জিনিস এই জিনিস ইয়ে নিরোগী জিনিস গুলা আগ আগরে লোকମାନେ এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ରୋଗ ହଉନି ତାପରେ ମସଲା ପକେଇକି ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଲା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ମାନେ ତା ବାଷ୍ପଟା ଉଡେଇ ଦେଲୁ ତାପରେ ଗୁଳିଲୁ ଗୁଳିକି ଆଉ ତେଲ ଗରମ କରିକି ତାମାନେ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ପୁଷ୍ଟି ସାର ଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଫର୍ଟିଫାଏଡ ରାଇସ୍ ବି ମିଶିଲା ଚାଉଳ ମିଶିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ କଣ ଦେଇପାରିବା ସେଥିରେ ଖସା ଫସା ବି ମିଶେଇ ପାରିବା ଖସା ମିଶିବ ଏଥିରେ ମିଶିବ ମୋଡା ପିଠାରେ ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଛ ଏଟାକୁ ପାଣିରେ କରିଛ ତାହେଲେ ଆମେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇପାରିବ ତମର କଣ କରିଛ এটা ବି ତମ ସେମ୍ ଆଇଟମ୍ ଲାଗୁଛି ଏକା କଥା କୋଉ ସ୍କୁଲ ଆସିଛ କୁହ ମାଛଗଡ଼ ଆଉ ଇଏ ବି ତମର ସେଇ ପିଠା ଭିତରେ କଣ ପୁର ଦେଇଛ କୁହ ଖସା ବାଦାମ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଇପାରିବା ନଡ଼ିଆ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ବାଦାମଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ନେହ ଛୁଆ ପାଇପାରିବେ ହଁ ନା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଆଣି ହୁଏ ନାଇଁ ଯାହା ଘରେ ଥିବ କରିପାରିବା ଆଉ ଏଇ ପିଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଏ ଆମର ସିଜନାଲ ପରିବାକୁ ନେଇ ନା ବନ୍ଧାକୋବି ମିଳୁଛି ସେଟା ବି ପକେଇ ହବ ବାସ୍ ବାସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଛ ବସ ତମର ଏଟା ଆରିସା ପିଠା କଣ କଣ ସବୁ ମିଶେଇଛ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୁଡ଼ ଇଏ ଚାଉଳ ଚନା କୁଟିକି ଗୁଡ଼ ଆଣିକି ତେଲରେ ଇଏ କଲୁ ତାପରେ ଗୁଡ଼ରେ କରୁଛ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ପିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହଉଥିବ ଛୁଆ ଖାଇତେ ଭଲ ପାଇବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେବା ବି ସକାଳ ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଠା ଖାଇ ପାରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ଆଉ କିଏ କିଛି କରିଛ କି ଆଉ କଣ କରିଛ କୋଉ ସ୍କୁଲ ତମର ମାଛଗଡ଼ ଠିକ ଅଛି ତମ ସ୍କୁଲ ନାମ କହିଲ ଭୁଲିଗଲି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବସ ବଢିଆ ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ମିଶିକି ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନାଇଁ କି ଏମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଥିଲେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି ବେଶୀ ପରିମାଣ କରିଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ବୋଲି ତମେ ଅଳ୍ପ ଆଣିଛ ଜଣା ପଡୁଛି ଛୁଆ ଥିଲେ ବେଶୀ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ହଉ ବଢିଆ ହେଇଛି ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆଣିଛନ୍ତି ହଁ ତା ବାବଦରେ କହିବେ ତ ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଆମ ହେଉଛି ଗୁରାନଜୁଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ନାଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦଳେଇ ଆଉ ଘର ଗୁରାନଜୁଡ଼ି ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି କରିଛି ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ସଫା ହାତରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେଲି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିଲା ତାପରେ କାଜୁ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି କିସମିସ୍ ଟିକେ ବାଦାମ ଟିକେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆଉ ଚିନି ତାପରେ ପକେଇଦେଲି ଗୁଡ଼ ପକେଇଲି ଆଉ ତାହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଗୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରିଟା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେପଟଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇଥିରେ ବି ସାର ସେଇଟା ଗୁଡ଼ୁଦିରେ ସେ ସବୁ କଥା ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ମିଶିଛି ସେଇଠି ବି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ୁଦି ସାର ଗୁଡୁଲି ଯେଉଁ ହଁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଗୁଡ଼ାରେ କହିବେ ଧଳା ଧଳା ଶସ୍ୟଟା ନାଇଁ କି ସେଟା କ୍ଷୀରି ସିଏ ବି ଇଏ ବି କ୍ଷୀରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସେ ଆଉ ନାଇଁ କି ହଁ 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 ଆଉ ମାଉସୀ ତମର କ'ଣ କୁହ ତମ ଆମର ଆଜ୍ଞା ତଣ୍ଡ ତଣ୍ଡ ଏମି ସ୍କୁଲ ନାଁଟା ତୁଳସୀ ନାୟକ କ'ଣ ଆଣିଛ ପକୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ପକୋଡ଼ିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ
ଆଉ ବନେଇଛ ମଇଦାରେ ଆଜ୍ଞା ବେସନରେ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ନିଜ ତାହେଲେ ବେସନ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଛ ନାଇଁ କି ହଁ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ 2 ତୁରି ନାଏ 2 ଟୁରି ହଁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁଡ଼ା ପିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା ହଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଲାଉ ମିଶିଛି ଆଉ ଚିନି ହାଲକା ମିଶିଛି ଆଉ ଚୁନ ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲାଉ ଆଉ କିଛି ହାଲକା ଚିନି ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ନାଇଁ ହଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଖପରା ପିଠା ଖପରା ପିଠା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଚୁନା କ'ଣ ମିଶିଛି ଚୁନାଟାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ପଲମ ନା ପଲମରେ କରିଛନ୍ତି ଖପରା ପିଠା ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଲମରେ ଢଙ୍କା ଦେଇକିରି ହେଇଯାଇଛି ପିଠାଟା ଆଉ ଆପଣ ସୀମା ମାଟିଆ ଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ସାରପଡ଼ା ସୀମା ମାଟି ସାରପଡ଼ା କେଉଁ ସ୍କୁଲ ସାରପଡ଼ା ଆଦର୍ଶ ହଁ ହଁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଜି ଉପମା ସାର୍ ସୁଜି ଉପମା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଟର ଛୁଇଁ ପଡ଼ିଛି ଗାଜର ପଡ଼ିଛି ବିଲାତି ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଘିଅ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ସୁଜି ଗାଜର ଧନିଆ ପତ୍ର ଉଷୁନା ପତ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରଟା କଞ୍ଚା ମଟରଟା ନାଇଁ କି ଏଗୁଡ଼ାକି ହେଇଛି ଘିଅ ପଡ଼ିଛି ଘିଅ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କଟା ହଉ